Oke, bagus. Terima kasih. Untuk Anda yang saya sentuh, kendorkan seluruh tulang, otot, saraf, dan persendian Anda untuk sementara waktu. Biarkan saya membantu pikiran, perasaan, dan tubuh Anda semakin rileks, semakin santai, dan semakin nyaman. Biarkan diri Anda mengistirahatkan diri Anda sepenuhnya. Fisik Anda beristirahat sejenak, pikiran dan perasaan Anda fokus di sini saat ini bersama saya. Biarkan Anda semakin lama semakin rileks, semakin tenang dan semakin damai. Suara apapun yang Anda dengar sementara waktu membuat tingkat relaksasi Anda semakin kuat dan semakin dalam, dan semakin fokus pada suara saya. Cobalah tarik nafas yang lembut dan dalam. Hembuskan perlahan. Biarkan semua ketegangan dan stres, semua beban-beban pikiran perasaan Anda keluar bersama hembusan nafas Anda. Imajinasikan segala ketegangan dan stres, beban pikiran, perasaan, dan tubuh Anda seperti asap hitam yang kotor. Hembuskan keluar semuanya bersama hembusan nafas Anda. Seiring dengan itu, Anda semakin dapat memasuki ketenangan batin Anda yang semakin kuat dan semakin dalam. Biarkan kecerdasan tubuh Anda mengeluarkan semua beban-beban emosi negatif, perasaan negatif, pikiran negatif, dan energi negatif dalam bentuk apapun. Biarkan keluar bersama hembusan nafas Anda. Bagus sekali, luar biasa. Sekarang Anda sudah semakin rileks, sudah semakin santai, sudah semakin menikmati proses relaksasi Anda yang semakin kuat dan semakin dalam. Sekarang imajinasikan seolah-olah Anda menyapu seluruh bagian tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menyapu dengan cahaya eterik yang terang benderang, sehingga segala kegelapan yang ada di dalam diri Anda, baik disebabkan oleh kegelapan fisik berupa penyakit, bakal penyakit, potensi penyakit, dan atau apapun, kegelapan pikiran, beban pikiran, perasaan dan stres, kegelapan perasaan, emosi, was-was, takut, khawatir dalam bentuk apapun, semua dapat sirna keluar melalui pori-pori tubuh Anda, digantikan dengan cahaya yang terang benderang di dalam diri Anda, bersama Anda, dan menyelimuti diri Anda. Rasakan dengan seksama seluruh bagian-bagian tubuh Anda. Di bagian-bagian tertentu dari tubuh Anda yang Anda merasa tidak nyaman di bagian itu, fokuskan pernapasan Anda ke sana. Fokuskan imajinasi cahaya putih eterik di sana, sehingga kegelapan-kegelapan yang ada di bagian-bagian tertentu tubuh Anda yang merasa kurang nyaman, pelan tapi pasti hilang bersama napas dan berganti dengan cahaya eterik yang kuat, yang menyembuhkan, yang menenangkan,
yang menenteramkan, yang mendamaikan, sehingga Anda benar-benar dapat memasuki kondisi ketenangan batin dan jiwa Anda yang sangat kuat dan dalam. Sebentar lagi saya akan menghitung dari angka 5 sampai 1. Tiap hitungan yang Anda dengar membuat tingkat relaksasi Anda semakin kuat dan semakin dalam, sehingga Anda seolah-olah sedang beristirahat dengan sangat tenang di tempat favorit Anda, tempat yang sangat tenang, sangat nyaman, dan sangat damai. Jika Anda mengerti, beri saya dengan sedikit menggerakkan ujung jari jempol tangan kanan Anda. Oke, luar biasa sekali. Mari kita mulai. 5. Biarkan tubuh Anda bernapas secara alami. Biarkan seluruh ketegangan pikiran, perasaan, dan tubuh Anda, seluruh ketegangan otot-otot Anda hilang perlahan, dan benar-benar seluruh bagian tubuh Anda untuk sementara waktu memilih untuk mengistirahatkan dirinya, menyamankan dirinya, dan malas untuk digerakkan untuk sementara waktu. Dengan ini memberikan kesempatan bagi tubuh Anda untuk melakukan proses recovery dan penyembuhan diri dengan kecerdasan yang sudah Allah berikan kepada tubuh Anda. 4. Tingkat relaksasi Anda sekarang sudah 10 kali lipat lebih dalam, lebih tenang, lebih damai, lebih tentram, lebih terfokus pada diri Anda. Abaikan segala sesuatu selain diri Anda dan tetap fokus pada suara saya. Biarkan tingkat relaksasi Anda meluncur semakin dalam sampai seolah-olah Anda benar-benar tertidur dengan sangat pulasnya, enggan untuk bergerak, malas untuk bergerak, dan untuk sementara waktu seolah-olah malas untuk dibangunkan. Memberi kesempatan pada tubuh Anda melakukan recovery, perbaikan di dalam diri Anda secara sempurna. 3. Pernapasan Anda semakin halus dan lembut secara alami. Perhatian Anda semakin terfokus pada suara saya. Imajinasi cahaya-cahaya positif semakin jelas dalam pikiran Anda, sehingga tubuh Anda pun terasa semakin ringan. Pikiran Anda semakin fresh, segar, dan juga segala macam bentuk kelelahan pelan tapi pasti sirna, berganti dengan kesegaran, baik di level pikiran, perasaan, maupun tubuh Anda. 2. Tubuh Anda semakin malas untuk digerakkan, benar-benar memilih untuk mengistirahatkan dirinya secara total dan penuh. Kepala Anda, leher Anda menjadi rileks, pundak Anda juga rileks, nyaman, dan malas digerakkan. Pergelangan tangan Anda sampai ujung-ujung jari Anda malas untuk bergerak untuk sementara waktu. Otot-otot di seputar dada dan perut mengendorkan dirinya kembali pada posisinya. Tulang-tulang punggung Anda, tulang rusuk Anda, dan segala sesuatu yang terkoneksi dengannya, segala macam saraf yang terkoneksi dengan tulang punggung Anda pun mengendorkan dirinya, merenggangkan dirinya kembali pada posisinya, sampai kepada kaki Anda dan ujung kaki Anda. Pernafasan Anda semakin halus dan lembut. Rahang Anda
juga merelaksasikan diri. Izinkan jika mulut Anda sedikit terbuka, tidak masalah. Karena itu akan mempermudah pernapasan Anda lebih longgar. Dan Anda lebih mudah memasuki kenyamanan batin Anda yang semakin kuat dan dalam. Otot-otot di seputar mata Anda pun semakin kendor. Semakin nyaman memejamkan dirinya sendiri dan malas untuk dibuka. Benar-benar malas. Lebih nyaman untuk tidur istirahat sejenak, sepulas-pulasnya. Namun tetap fokus mengikuti instruksi yang saya berikan. Dan satu, Anda sudah benar-benar nyaman. Berpuluh-puluh kali lipat jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Dalam kondisi rileks, santai dan nyaman ini, imajinasikan dan bayangkan seolah-olah Anda sedang berada di tempat favorit Anda. Anda bisa memilih pantai, Anda bisa memilih pegunungan, Anda bisa memilih ruangan-ruangan tertentu dalam imajinasi Anda, yang mana di situ Anda merasa sangat tenang, sangat nyaman, sangat tentram. Yang mana di situ Anda benar-benar merasakan kedamaian, di mana di situ Anda benar-benar merasakan tubuh Anda terrecovery dengan baik, pikiran Anda direfresh dengan sebaik-baik. Rasakan ketenangan di tempat Anda berada saat ini. Rasakan kenyamanan dalam imajinasi Anda itu, tempat di mana Anda benar-benar merasa sangat tenang, sangat tentram, dan sangat damai. Tidak masalah ketika ternyata di tempat yang tenang dan damai itu tiba-tiba Anda ingat dengan beberapa kejadian-kejadian di masa lalu Anda yang mungkin membuat Anda bersyukur, yang mungkin membuat Anda bahagia. Biarkan semua kenangan-kenangan itu muncul. Atau bahkan justru mungkin Anda tiba-tiba teringat dengan kejadian-kejadian di masa lalu Anda yang menurut Anda kurang baik pada diri Anda, yang membuat Anda merasa terpuruk, yang membuat Anda merasa tertekan, yang membuat Anda merasa stres, yang membuat Anda merasa takut, was-was, ataupun khawatir. Kejadian-kejadian buruk di masa lalu Anda ini biarkan muncul satu persatu. Terhadap kejadian-kejadian yang positif yang muncul, yang terlintas di pikiran Anda, seolah-olah tangkaplah gambar kejadiannya, munculkan kebahagiaannya, sebarkan perasaan kebahagiaan itu dan gambar-gambar positif itu ke seluruh tubuh Anda. Ini menjadi kekuatan positif di dalam diri Anda. Dan adapun terhadap kejadian-kejadian buruk di masa lalu Anda yang tiba-tiba muncul di pikiran Anda, seolah-olah Anda tangkap gambar itu. Munculkan juga kesedihannya, nempel pada gambar itu. Cuma di sini Anda perkecil gambarnya sehingga semakin menjauh dari pikiran Anda, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan akhirnya lenyap dari pikiran Anda. Demikian terhadap hal-hal yang positif, Anda perkuat gambarnya, ubah menjadi cahaya dan sebar menjadi kekuatan positif bagi diri Anda. Dan terhadap gambar-gambar yang negatif, Anda perkecil gambarnya dan buang dari pikiran Anda dalam imajinasi. Lakukan proses ini sampai benar-benar Anda merasa tenang, merasa rileks, merasa semakin damai dan tenang. Seiring dengan itu, izinkan saya mengiringi proses pemurnian diri Anda ini dengan doa-doa. Jika Anda mengerti dengan maksud saya, gerakkan jari jempol tangan kanan Anda. Oke, silahkan, mari kita mulai. Ya Allah, berkahilah saya,
dengan segala hal yang baik dan terpuji. Kesehatan, keselamatan, kesejahteraan lahir dan batin. Hal-hal yang positif dalam diri saya kuatkanlah, kembangkanlah. Dan hal-hal yang negatif dari diri saya bersihkan dan buanglah. Terbersihkanlah diri saya dari segala negativitas energi dalam bentuk apapun, baik zahir maupun batin. Dikuatkanlah diri saya dengan energi positif yang menguatkan aura batin saya, aura zahir saya, menguatkan tingkat fokus saya, membuka jalan bagi terbukanya, tercapainya cita-cita saya dengan mudah dan pasti. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Al-Fatihah. Anda lakukan proses pembersihan gambar-gambar negatif dari bagian masa lalu Anda itu sambil mendengarkan doa-doa yang saya panjatkan. Dan Anda perkuat gambar-gambar positif, ubah menjadi cahaya, dan biarkan jadi tambahan kekuatan positif bagi diri. Lakukan dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. 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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر.
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله على نفسي وعلى مالي وعلى ديني وعلى أهلي. بسم الله على نفسي وعلى مالي وعلى ديني وعلى أهلي. بسم الله على نفسي وعلى مالي وعلى ديني وعلى أهلي. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الموافي. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الموافي. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله الموافي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حسبي الله 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 عند الموت حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله حسبي الله حسبي الله لديني حسبي الله لدنياي حسبي الله لما همني حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء عدد الكون رضا نفسي وزناد الرشي ومداد كلماته صلاة تكون لنا بها لكل داء دواء ولكل علة شفاء وتطعنا بها كل مخنة وبلاء وصلاة تملأ بها قلبي نورا وصلاة فرس سرورا وترزقني بها رزقا حلالا وسلم درارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي
قبول من شامة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبول من بركة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعيسى قبول من كرامتي شيخ موكل من القدر الأنجلين قد صلى الله عليه وسلم قبول من مولد الشيخ أمري برحمتك يا رب رحمة الله من جل محبوبا في قلوب جميع الناس اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب جميع الناس اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب جميع الناس وبشرنا بالغنى وبلغنا لأميات نسنا سنة الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين يا فتى يا فتى يا فتى يا عليم يا عليم يا عليم تعالنا خذ وعرفنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من أهل ذوي الأخلاق الكريمة اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في ذريتنا وبارك لنا في كل حالنا اللهم الحق ورسولنا اتباعنا الباطل باطل سبحانك يا غفار يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إيمانا بالله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكاشف وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Biarkan pikiran, perasaan, dan tubuh Anda terus melakukan proses pemurnian diri, penyembuhan dari dalam diri, membersihkan segala negativitas energi di dalam tubuh Anda secara otomatis dalam tiap tarikan dan hembusan nafas. Dan seiring dengan itu juga biarkan kecerdasan tubuh Anda pun menarik magnet segala hal yang positif datang pada diri Anda, sehingga sekarang dan seterusnya semua rasa takut, was-was, khawatir sirna dari pikiran Anda, waspada, cermat, teliti, hati-hati tetap dipertahankan. Kemudian selalu kembangkan pikiran yang positif dan lihat masa depan Anda dalam bentuk gambar-gambar imajinasi yang positif. Ketika Anda melihat diri Anda di masa depan dan mendapat apa yang Anda inginkan, bacalah Fatihah untuk diri Anda di masa depan. Al-Fatihah untuk diri saya yang sudah berhasil. Kemudian munculkan gambar seolah-olah Anda melihat diri Anda sudah berhasil sukses dengan apa yang Anda inginkan. Bacalah Fatihah seolah-olah Anda sedang membaca Fatihah untuk diri Anda yang muncul dalam imajinasi. Insya Allah kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan sisanya kita sudah melakukan ikhtiar sebaik mungkin yang kita bisa, dan sisanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah untuk menuntun kita pada ikhtiar-ikhtiar yang tepat, menuntun kita pada jalan-jalan yang benar, sehingga kita lebih cepat, lebih mudah mencapai hajat, tujuan, dan cita-cita positif kita. Segala halangan rintangan disingkirkan mulai sekarang dan seterusnya. Terang benderang jalan yang akan Anda tempuh, tercapai hajat dengan mudah dan pasti. Amin ya Rabbal. Selanjutnya saya melakukan program pada diri Anda untuk mengizinkan diri Anda melakukan proses penyembuhan diri ini secara maksimal, istirahat ini secara maksimal,
sampai benar-benar Anda merasakan tubuh Anda fresh, segar, dan bugar. Saya izinkan diri Anda untuk meneruskan tidur relaksasi Anda semaksimal mungkin yang Anda bisa. Ketika nanti Anda sudah merasakan fresh, sudah merasakan segar dan bugar, baru saat itu saya izinkan untuk kembali pada kesadaran penuh Anda secara mandiri. Bangun dari tidur relaksasi Anda secara mandiri dalam kondisi tubuh yang lebih fresh, yang lebih segar, dan lebih bugar. Dan untuk sementara waktu, saya izinkan Anda meneruskan tidur relaksasi Anda sampai benar-benar Anda merasa fresh, segar, dan bugar. Ketika Anda sudah merasakan tubuh Anda fresh, ringan, segar, dan bugar, nanti saya izinkan Anda bangun dari tidur relaksasi Anda, tidur penyembuhan Anda ini secara mandiri. Dan pelan tapi pasti nanti semua fungsi-fungsi bagian-bagian tubuh Anda kembali normal 100%, fresh, kuat, segar, dan bugar. Dengan izin Allah, sirnalah segala macam bentuk kegelapan berganti dengan cahaya terang benderang, rahmat, cinta, dan kasih sayang ilahi yang murni untuk Anda, yang menyehatkan, mensejahterakan, menjaga, melindungi, menunjukkan jalan, memberkati, mengasihi, menyayangi, dan mewujudkan hajat cita-cita Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, dalam tiap tarikan dan hembusan nafas, sesungguhnya Anda sedang menghimpun kekuatan positif dari ilahi secara otomatis seiring dengan tarikan dan hembusan nafas. Sehingga mulai sekarang dan seterusnya, dalam tiap tarikan dan hembusan nafas Anda, dari hari ke hari, sekarang dan seterusnya, dalam tiap tarikan dan hembusan nafas Anda menemukan diri Anda semakin sehat, semakin kuat, semakin fresh, semakin sehat, semakin kuat, semakin segar, dan bugar. Semakin positif, semakin kreatif, semakin inovatif, semakin edukatif, semakin terberkahi, berkarisma, berwibawa, semakin mudah mendapat apa-apa yang positif yang Anda hajatkan dan yang Anda cita-citakan. Terjadilah bisiril Fatihah.